हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। क्या माइला? Oh no!哎呦我的妈！ তো বন্ধুরা, এরকম ফানি সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো রকমের কপিরাইট আসবে না। ভিডিওটা একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ এরকম সাউন্ড ইফেক্ট ভিডিও বানাতে বহুত মেহনত করতে হয়। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।